Mun tepak kasih meleng je pun lembut sing mal mabalaki ne kentar kon babi ni kan peteng lembut. Tabing kan tabing pereng tabing selek sekro elo bengi di budin Roma kan. Kriking balak ke je masuk di luar bi babi ni teku di dalam. Senik kelambanya mah. Ni kalau paling meleng ni kan, masuk kriki ni kan. Apa kan dan saya meleng kriki saya masuk lembut. Makin benih kriki. Kruku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi makin ni kelakuan dek kazina ni kagempang para rabu. Malah makin muni bengkalan. Mun pah andi bekal sing las telasan pah ikoni bekal bini bi bekal laki ro Kak. Bede kan tradisi ngak nikah. Nah, tapak-tapak kering dina saya kocak. Sing las telasan ka sele bekal bini ikoni ibi bekal lah. Ikoni ibi bekal laki. Mulai kol 10 pagi pabeli kol 12 malam para rabu. Kula tak alang-langa sampian main jam anak bin ing entar konbe kalayato re cek dengan nikah tradisi tak bertentangan kelebihan syariat keng cara no kudu tepak. Jadi mun sampian andi anak bini las telasan bekal laki ing pah deteng ngin cuma alek Pak iki be compok bede bolo tro oni ngaka bekal kula jawab bimbian iya congki be mak lever kan lajin tarkon kake lo bapa nak keng tina ya kake kan lala mulai ka ada pe kan ada kimak le etraki bi teretan ada iya macam hi grup nak kake dia tadi sero mulai ka ada pe kan la keng sebini deki mak le entar kon pe kan etet gucing bi teretan bini ing beni pas bini penyiklak ka pe kan la ke ing ruwa sampean me tak kira pikiran cek dengan benteng patorok ka koceng. Selaki pinter sepedaan si bini guncing ibu dibi selaki sekecok ya rem deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang aku cinta ada Allah tak cukup hanya dengan pengakuan cinta cepun Imam Hatim Al-Asam. Saya ngaku cinta ada Allah, maka kudu buktiaki. Cara nak buktiaki? Sateje larang na Allah pakun ambui para rabu. Mun ki pakun ngalaku larang na Allah. Maka ngaku cinta ke Allah, pengaku nani kata terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas? Tak usah kebangiran. Ring laki ngucap cinta ke ring bini mun kroking ngaku cinta mun tak buktiaki tak kira percaya tegi buk. Karena cinta itu bukan hanya butuh kata-kata tetapi cinta itu butuh bukti yang nyata. Mun kroking pak oh my dear I love you, you love me, you and me lap-lapan. Kembali bimbian mohon maaf mas. Laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar, tapi laki-laki yang siap membawa mahar. Mun karo ngucak lebur mun tak gelem minta cek jebar jaja le. Cek jebar jaja ngucak lebur ngucak seneng kocak Kak tak usah pun teleponan, tak usah video callan. Mun sampean lakar seneng ka gula epak benembuki bede ya tu repenta kering tua bener. Mun gelem minta ongku mun gelem minta ongku berarti lakar yang laki bagus dia. Keng mun ki banyak alasan kok ki kurang tua lek kok kita ndik laku pret. Ya. Koca bimbian percuma tika alajar lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak kelem. Bokon cek jebar jaja ring laki ring nakal kapi ring laki je meleng kapi iya kecuali kau jebar jaja bokong mungkin kalau keng puntil pun cek jebar jaja jelas paham bon satu manidda'a hubballah pasera sing aku cinta ada Gusti Allah walam yantahi an maharimillah king setiap larangan Allah baku ni galako
fahuwa kadzib. Gendek para Rabu, nakal nikah. Tung. Nomor 2, wa manidda'a hubban nabi. Pasera orang saya ngaku cinta dek Gusti Kanjengna. Wa karihal fuqara wal masakin fahuwa kadzib. Siapa saya ngaku lebur ke Nabi Muhammad, keng karing miskin tak seneng para Rabu. Bahkan cermet ate bede tak seneng ngaka orang miskin. Ser orang ngaku cinta ke Nabi Muhammad, keng ate ne ke aroma sa tak cocok mun ka orang melarat. Kan bede taruh kadang orang mun semelarat pahata pada yang kep ka. Nggih. Oh bu, mun soki cak belung popo setengah. Mun soki belung popo setengah, bener. Mun katamu yang sesoki kejak ben kabun lek hambal bungu terong pa keluar. Allah mun semenamu itu pak kesemelarat kakek teh kok. Iya jong. Lah tujuh kali kok ki ngarek padi ya kok. Etin lagi ngarek padi. Serak sing aku lebur ka Nabi Muhammad, keng ka orang melarat tak pati ngargei, keng ka orang miskin tak pati niser. Kak dintu aslina tak cinta dek ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nama sebab Nabi Muhammad ni cek ngarga nak orang miskin sampai Nabi Muhammad ni kak idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi Muhammad ni kemun ionceng orang miskin tuli berangkat tuli entar apa napa orang miskin ni karaja perasaan bu, bener raja perasaan. Nabi Muhammad ni sampai minta Allahumma hyini miskina, ya Allah dan gula paudi aki miskin, wa amitni miskina pamati aki miskin, wahsyurni zumratal masakin benten kula i akhirat papolong aki ben orang-orang miskin. Ni kecek pun Nabi Muhammad, ya Allah dan kula paudi miskin dan kula pamate miskin dan kula paudi aki akhirat kalaban orang-orang miskin. Ni katuan kanjing Nabi kak pola sampean kasokan adua ngakui doa nikah manti kak mun tak ngaltok ben pesape na yo cak doa soki te ke ngapuk tak soki bah doa melarat. Makanya Nabi Muhammad ni ke benih keng tak soki, keng Nabi Muhammad ni kata anda ketunya ni kak. Jadi Nabi Muhammad ni ke miskin keng lakar tunya ni mun bade epa keluar bade ni kayak sedekah aki bade tuli ibaki. Ni kan Nabi Muhammad sampai neng situng kitab bu yatul mustarsidin edo buaki tak oleh kau leben ajunan ada bu Nabi Muhammad ni ke miskin ni kata oleh. Anapa miskin ni kau muhtaj butuh. Nabi Muhammad ni kalau butuh cek tak anda. Nabi Muhammad ni kasih miskin katunya Nabi Muhammad tak anda. Gula ban sampean tak andi. Jadi lain antara Nabi Muhammad dan gula ban sampean. King Nabi Muhammad paling tak kesokan para Rabu. Mun beda orang melarat kak dintoh enak. Mun beda orang miskin kak dintoh eden beda naki. Mun beda orang melarat tak yangkep. Kanjing Nabi Muhammad cek tak kesokan nah. Mangkana ser seteti orang melarat pasaper gula benajunan. King sapora gula beni nyoro melarat alako sampean. King umpama gula ben ajunan la alako. Pas pakun tak andi bagian soki pasaper sampian king epele budian eka beureung ngabi Nabi Muhammad mahsyar. Karena Nabi Muhammad kak dinto budian asareng orang-orang melarat. Sapora kula benih nyoro miskin benih king umpama la alako pakun tak andi pasaper sampian king di Allah epele pasareng ngabi Nabi Muhammad budian i akhirat. Amin. Deki pulan kula pidatu seni kampian paham bu saya alako paham bu saya ka pasar paham bu saya ngalak turup mulai subuh sampai duhur pah ibun berang langker pah tasbih illallah matuana dateng pah ngoca poter tasbih na cong pan lapar deki kala tasbih na jek mun tak toras sangar tasbih rek na deng Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang sing aku cintakan Nabi Muhammad keng mun lalampan tak norok Nabi Muhammad mun lakon tak norok Nabi Muhammad makin aku cinta gak ditu tak kira teremah para Rabu manter gula benajunan kalaben maulid bisa ngamalaki kalakuan seteti kalakuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma banyak lalampan Gusti Kanjeng Nabi ni kebanyak para Rabu. Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto beni cuma apa jeung fardhu tapi apa jeung sunnat. Orang sing ngaku lebur ka Nabi Muhammad tak cukup pengakuan dengan lisan mun tak nuruk bunte. Jadi sing ngaku lebur ka Nabi Muhammad kula benajunan kotu apa jeung son. Nabi Muhammad ni kemun malam pas teh pejang tahajud
hatta tawarramat qadama, sampai panumampaan sok ini kesampai bero persis ring tang betang lauk mereka. Bisa tak le mulai ditekan tego ta pelecok tego bero beni bisa bonjang. Dan Nabi Muhammad saat solat ni kemak tego bero cek dengan Nabi Muhammad ni kamun asolat sunat ni ka saya baca solat tah Al-Baqarah Ali Imran senikah. Nabi Muhammad ni kamun ngimami orang banyak paling singkat paling demang solat tah king mun asolat ketibi paling abid minta belum mampaan. Nabi Muhammad ni kamun aruku abid mun asojud abid mancing maca solat abid mangkana teu beureum mun tang batang lauk mi beureum kak cek surat tekulhu inna a'toina kal kausar. Kapan maca al kafirun pahaluk tahu senutup pahainter apa mun tak pati apal tak aja macam maca al kafirun mun pati pengen ngetek kemudian samalam tak mari bu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la an. Tak bisa pemulai kada nih. Mun tak pati apal siap maca al kafirun mun tak entre tengah ada senutup mari. Siti Aisyah rajin kanjeng Nabi ni gelo. Sampai tak betah pada bukan Siti Aisyah ni ka rajin saya paling muda. Kan Nabi Muhammad rajin ni ke beni situng. Jadi saya terus Apollo ngeben Siti Aisyah ni kan kotu ada tek giliran rajin-rajin saya lain. Ternyata Nabi Muhammad dapat katil Siti Aisyah, bekton asarin etil Siti Aisyah. Ni ke beni pah asarin. Apa jong malam tak ambu. Sampai jamun Siti Aisyah kanjeng Nabi sampian saya sari na kanto hulan nakin ada tek giliran raja-raja selain depak kantom pian beni pahasaren paha bojong kan semalam empian kan lai jamin swarga empian bagi tak apa jeung kan dapat kun swarga ambur apa saya bojong tahajud je campian lai jamin swarga pakwa jawab Nabi Muhammad afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah kaki tak seneng mun ku syukur ke Allah justru pelan sengko oleh jamin swarga tang bejeng sebagai bentuk syukur ke Allah karena engkau bi Allah lah jamin bekal pecreh makanya tang bejeng sebagai syukur bi Siti Aisyah ni kan oleh Nabi Muhammad ganggu dalam riwayat ni lah Nabi Muhammad mana solat ka sa Siti Aisyah pah agentang ya dong gentang Nabi Muhammad ngerset terus sakit bejeng cek iman Nabi Muhammad kuat bemuntuk pak kahulil yasin apa jeng tahajud pah ni bini agentang ya dong deh hah nyampit pole dia. Apa tu pak kahulil yasin apa jeng tahajud pah ni bini agentang ada ruku langsung ke bawah pula macam hahaha ni kene tahu apa kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gula benajunan sing aku cintakan Nabi Muhammad muntak ninca dalam aku nak kanjeng Nabi percuma pada rabu. Maka mun bisa ninca di dalam amul jaki orang miskin. Tore tenda cara nak kanjeng Nabi amul jaki orang miskin. Tak bisa ninca nengi gak dintok. Tore tenda bejeng ah. Kau le benajunan cak tinggal kelakuan sunat. Kula benajunan mun apa jang sunat 5 bektot lesok. Mik pola sing malam bisa cekeh tapi insyaallah muntang betang lauk cekeh malam thank you bu akemi mari akemi teh dung boleh malaikat le kalagal malaikat kari ngalak buku bener pen tulis ternyata mari akemi melekar lo ahudu tak bisa nintenika mik pola bisa ninte ada de remah Nabi Muhammad mun ada Nabi Muhammad ni kamu ada ngangkui telau kiriki 3 jari keng cepon ulama ringtang betang lau ada ninte kanjeng Nabi tak usah ngangkui telau kiriki sepenting de tak banyak sepenting sakoni ni keampun kocak nurut Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ada telau kiriki ni kenunjuk aki de Nabi Muhammad ni kesakoni cuman Nabi Muhammad de telau kiriki ni kasih de korma roti tang betang lau ngan merongki aku itu lagi dikit, saare tamare. Ya, pateleng pereng di ero mungan murongki. Tikel making aku lema kiriki, sebenting deere sakoni, maksud tak kasolok sampai cek kenyang ah, ni kaampun ninde Gusti Kanjeng. Nahnu qaum la naqulu hatta naja wa idza akalna la nasba.
Kami adalah kaum yang tidak pernah makan kecuali dalam keadaan lapar. Mun tak lapar tak ngakan. Wa idza akalna, dan ketika kami makan, kami tidak sampai kenyang. Ini kan Nabi Muhammad. Mun tak lapar tak ada ketika ada tak sampai kenyang. Ya kan tuh ini ketur kadang tego tak ningo nyambut tuh. Ini kan norok Nabi Muhammad. Tak bisa norok Nabi Muhammad dalam daerah, tak bisa norok Nabi Muhammad dalam bajengah. Pola dalam sarinah, asarinah ninda Gusti Kanjeng na. Enggak napa Nabi Muhammad mun asarin? Nabi Muhammad mun asarin miring kanan. Ngadep kiblat. Manabi etang betang ini berarti aulo deja adu bere. Sepenting ketika asarina aulo deja adu bere. Masalah kapan ngidep hablingkang kebun temor. Lo apa? Sepenting dia ada kaulaban ajunan ampun ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad setiap ngelaku kelakuan bagus nih ke asiwak. Siwak nih kalau ketungang kui kaju siwak kesah. Lo ketungang kui kaju arok. Sampian saya laki nih mana buah jangan nih benlengan kelampinan nih. Aniat ya tina niat asiwak nih kepada. Sepenting ben bareng kasar. Bini ngangkui rukuna tak napa pembian. Jadi mana buah jangan rukuna deh. Jadi mun rukuna ruku pote oleh 2 hari abati. Siwak. Kula teman mangkirok masjid siwak ini ngakui sarung ngoreng sini kan. Punten tak pernah ngakui sarung ini tak napa siwak. Cuman mun tempo na mancing pah sarung ay pak atas tak kok siwak si bebe. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, saya rasa aku cinta ke Allah, maka larang na Allah kutu ambuin niki. Saya rasa aku cinta ke Nabi Muhammad, maka kutu ittiba li Rasulillah. Kutu ninta munta ngalako, munta ninta saja saya kelako. Panapa saya kelako bi Nabi Muhammad? Kadi itu tak cinta pada Rabu. Jelas. Pas itu waki boleh. Wa manidda'a hubbal jannah. Saya rasa ngaku terro masuk aswarga walam yatasaddaq bimali keng tunyana ta'e infak aki tunyana ta'e sadaka aki orang ngecer cerek beda saya cerek banyak ini kan tarkapi. Saya kocak cerek nikah para Rabu kula benanjunan setiap pak pak asalading tibi sabek di ngoreng saya yarep bener yang ngeleleng nih kakak lo ngibar rokok ngibar korek kebriya bener sih nah ini kak cerek nih kanya mana korek kayak saya banyari kancah tapi mun lakarta andi yang cerek nikah salading tibi kaya mana berarti andi pahding orang katerwe nika cereknya mana sepenting kula benajunan nika mun bedah apa ring masalah keng abri banyak abri titik napa cang kemampuan tak ada pada nggih cek bagi kapi mun leku ki odi kecuali keng bah langsung din budin tak odi kia umpama keng tatang kena sampian secerek tikel cek sak kasak njok lek tatang kecerek gempang sampian mun andi tatang kecerek ni ke gempang de remah carana bi sampian beri inetok beri ku tak secerek ni ke au belabbe ke sampian lambat nilpun ni kui suara melolok lambat ni ke makin nilpun lagi bini bek melarat anapa cuma suara ni ke boy setro nilpunan nangkin ada tek kol 12 malam gratis nggih kan sinyal ki melarang sinilpunan nangkin naik ke pungkana gedang betang kilambo cok muntane ke pungkaan sinyal tado nilpun oleh setengah jam baterai tak kuat cenot deh akhir terpaksa nilpun sambil ya cas oleh setengah jam ku tak apa baterai nekembungi budi bener
Allah lambek ni kalau kayak bini muncar pacaran sing ngandung HP nah. Benenja lo ngandung cek baterai tanam deh. Baterai tanam. Nilpun makin ngakui video call ni termasuk semak dek kazina para rabu. Cek makin makin jauh. Selake beda Jakarta, si bini beda tang petang lauk. Makin jauh makin bisa amu temu mua kak. Face to face, mau temu mua, bener. Iya mun karo muan saya ketela, mun le era padang sekali. Iya mun karo le era saya ketela. Bahaya makin nih kak. Ala kutusan nih kak, gempang makin. Mun lambek ya Allah. Balak kayak nih lambek ngatela aurat tababi ni setahun sekalian lambek. Telasen. Apa kala ni lambek beni oleh na TV, beni king icu dua kibi sesepo. Kapan telasen? Balak ki kalbe kalaben babi ni balak ni kan ngaleleng. Kon babi ni. Babi ni kan epang ngangkap biteng keluar. Sini lambek cepon. Gula pada tak nyapo, cak gula kelahiran tahun belu-belu, jadi gula makin ki umur 17 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebabi ni lambek ni ngangkak biteng, beng labeng aroma ni kalambek kan beda kajuh malang labeng bun bebe, kesajang ring bengkalan betornya mana. Beda kia kan tuh. Napa nya mana kaju si malang ibeng labeng? Betor kia. Papai kok. Siapa ngucap papa aja? Cangring bengkalan betor. Jadi babi ni lambek nikah ngibececen keluar. Pola ni beng labeng kasebeda kaju ni karena samperan lambek. Takut tak berengkak iseng samper. Padeng betes babi ni ketela bi bang laki ki kal bekal. Jadi lambek ni paling ngepol ni kalau ngetela betes ni setahun sekalian. Mun tepak kasih meleng je pun lambek sing mal mah balaki ni kentar kon babi ni kan peteng lambek. Tabing kan tabing pereng tabing selek sekro elo bengi di budin Roma kan. Kriking balak kayak aja masuk di luar babi ni teku di dalam. Sini kelambanya mah. Ni kalau paling meleng nih kak, masuk kriki nih kak. Apa kan dan saya meleng kriki saya masuk lambe. Makin benih kriki. Kruku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi makin ni kelakuan dek kazina ni kagempang para rabu. Malah makin muni bengkalan. Mun pah andi bekal sing las telasan pah iko ni bekal bini bekal laki ro kak. Beda kan tradisi ngak nikah. Nah, tapak kering dina saya kocak. Sing las telasan ka sele bekal bini iko ni ibi bekal lah. Iko ni ibi bekal laki. Mulai kol 10 pagi pabeli kol 12 malam para rabu. Kula tak alang-langa sampian main cem anak bin ing entar konbe kalayator cek dengan nikah tradisi tak bertentangan kelebihan syariat king cara no kudu tepak. Jadi mun sampian andi anak bini las telasan bekal laki ing pah deteng ngin cema alek pak iki be compok bede boloh tro oni ngaka bekal kula jawab bimbian iya congki be mak lebe kan la jentar kon kake lo bapa nak keng thi na ya kake kan la mole ka ade be kan la deki mak le etraki bi tretan na de iya macam hi grup na kake dia tadi sero mole ka ade be kan la keng sebini deki mak le entar kon be kan la gucing bi tretan bini ing beni pas bini penyiklak ka be kan la ke ing ruwa sampean me tak kira pikiran cek dengan benteng patorok ka koceng. Selaki pinter sepedaan si bini guncing ibu dibi selaki sekecok ya rem deh.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang ngaku cinta ada Allah tak cukup hanya dengan pengakuan cinta cepun Imam Hatim Al-Asam. Saya ngaku cinta ada Allah maka kudu buktiaki cara nak buktiaki sateja larang na Allah pakun ambui para rabu mun ki pakun ngalaku larang na Allah maka ngaku cinta ke Allah pengaku nani kata terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas? Tak usah kebangiran ring laki ngucap cinta ke ring bini mun keroking ngaku cinta mun tak buktiaki tak kira percaya tegi buk. Karena cinta itu bukan hanya butuh kata-kata tetapi cinta itu butuh bukti yang nyata. Mun korokeng pak, oh my dear, I love you, you love me, you and me lap-lapan. Kembali bimbian, mohon maaf mas. Laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar, tapi laki-laki yang siap membawa mahar. Mun karo ngucak lebur mun tak gelem minta cek jebar jaje le. Cek jebar jaje ngucak lebur ngucak seneng kocak kak tak usah pun teleponan, tak usah video callan. Mun sampean lakar seneng ka gula epak benembuki bede ya tu repen tak ring tua bener. Mun gelem minta ungku, mun gelem minta ungku berarti lakar ring laki bagus dia. Keng mun ki banyak alasan kok ki kurang tua le kok kita andik lah kopret. Ya. Koca bimbian percuma tika alajar lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak kelem bokon cek jebar jaja ring laki ring nakal kapi ring laki je meleng kapi ini kecuali kau cek jebar jaja bokong mungkin kalau keng puntil pun cek jebar jaja. Jelas paham? Bon, satu manidda'a hubballah pasera sing aku cinta ada Gusti Allah walam yantahi an maharimillah king setiap larangan Allah baku ni galako fahuwa kadhib gendek para rabu nakal nikah tung nomor dua wa manidda'a hubban nabi pasera orang saya ngaku cinta dek Gusti Kanjengna wa karihal fuqara wal masakin fahuwa kadhib siapa saya ngaku lebur ke Nabi Muhammad keng karing miskin tak seneng para rabu bahkan cermet ate bede tak seneng ngaka orang miskin saya orang ngaku cinta ke Nabi Muhammad keng ate ni ke aroma sa tak cocok mun ka orang melarat kan beda terus kadang orang ini mun semelarat pahat-pahat yang kup kak nggih mun soki cek belung popo setengah mun soki belung popo setengah bener mun katamu yang sesoki kejak ben kabun lek hambal bungu terong pa keluar Allah mun semenamu itu pak kesemelarat kakek teh kok iya jong lah tajuk kali kok ngarek apadi ya kok etin lagi ngarek padi serak sing aku leburkan Nabi Muhammad keng ka orang melarat tak pati ngargei keng ka orang miskin tak pati niser kak dintu aslina tak cinta dek ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa nama sebab Nabi Muhammad nika cek ngarge na ka orang miskin sampai Nabi Muhammad nika idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah Nabi Muhammad dikemun ionceng orang miskin tuli berangkat tuli entar apa orang miskin ini raja perasaan bu bener raja perasaan Nabi Muhammad ini sampai minta Allahumma ini miskina ya Allah dan gula paudi aki miskin wa amitni miskina pamati aki miskin wahsyurni zumratal masakin benten gula i akhirat papolong aki ben orang-orang miskin ini kacau Nabi Muhammad ya Allah dan gula paudi miskin dan gula pamate miskin dan gula paudi aki akhirat kalaban orang-orang miskin nikah tuan kanjing Nabi kak pola sampean kasokan adua ngakui doa nikah manti kak muntak ngaltok ben pesa HP aja cak doa soki te ke ngapuk tak soki bah doa melarat makanya Nabi Muhammad ika benih keng tak soki keng Nabi Muhammad nikah tak anda ketunya nikah jadi Nabi Muhammad nikah miskin keng lakar tunya ni mun bade epa keluar bade nikah sedekah aki bade tuli ibaki nikah Nabi Muhammad
sampai neng situng kitab Buyatul Mustarsidin itu buaki tak oleh kau leben ajunan adabu Nabi Muhammad ni ke miskin ni kata oleh anapa miskin ni kau muhtaj butuh Nabi Muhammad ni kalau butuh cek tak anda Nabi Muhammad ni kasih miskin katunya Nabi Muhammad tak anda kuleban sampean tak andi jadi lain antara Nabi Muhammad dan kuleban sampean king Nabi Muhammad paling tak kesokan para rabu mun bedo orang melarat kak dintoh ina mun bedo orang miskin kak dintoh eden beda naki mun beda orang melarat tak yangkep kanjing Nabi Muhammad cek tak kesokan nah mangkana ser seteti orang melarat pasaper kula benajunan keng sapora kula beni nyoro melarat alako sambian keng umpama kula ben ajunan la alako pas pakun tak andi bagian soki pasaper sampian keng epele budian ekaper ngabi Nabi Muhammad mahsyar karena Nabi Muhammad kak dinto budian asaran orang-orang melarat sapora kula beni nyoro miskin beni keng umpama la alako pakunta andi pasaper sampian keng di Allah epele pasar ngaben Nabi Muhammad budan i akhirat amin deki pulan kula pidatu seni kampian paham bu saya alako paham bu saya ke pasar paham bu saya ngalak turup mulai subuh sampai duhur pah ibun bedang langker pah tasbih illallah 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 matuana dateng pah ngucap poter tasbih na cong pan lapar deki kela tasbih na jek mun tak terus sangar-sangar tasbih na deng Allahumma sholli ala Muhammad jadi orang sing aku cintakan Nabi Muhammad keng mun lalampan tak norok Nabi Muhammad mun lakon tak norok Nabi Muhammad makin aku cinta gak itu tak kira itremah para rabu manter gula benajunan kalaben maulid bisa ngamalaki kalakuan siteti kalakuan na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma banyak lalampan Gusti Kanjeng Nabi ni kebanyak para rabu Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto beni cuma apa jeng fardoh tapi apa jeng sunnat orang sing aku lebur ke Nabi Muhammad tak cukup pengakuan dengan lisan mun tak norok bunte jadi sing aku lebur ke Nabi Muhammad kule benajunan kotu apa jeng son Nabi Muhammad ni kamun malam pas teh pejang tahajud hatta tawarramat qadama sampai panumampaan sok ni kesampai bero persis sering tang lauk mereka bisa tak boleh mulai ditekan tegur tak pelecok tegur bero beni bisa apa aja dan Nabi Muhammad saya solat ni kemak tegur bero cak dengan Nabi Muhammad ni kamun asolat sunat ni saya baca solat tah Al-Baqarah Ali Imran senikah Nabi Muhammad ni kamun ngimami orang banyak paling singkat paling demang solat tah keng mun asolat ketibi paling abid minta belum mampaan Nabi Muhammad ni kamun aruku abid mun asojud abid mancing maca surat abid mangkana teu beureu mun tang batang lauk mi beureu kak cek surat tekulhu inna a'toina kal kausar kapan maca al kafirun pahalok tau senutup pahainter apa mun tak pati apal cak macam maca al kafirun mun pati pending ngete kemudian samalam tak mari bojeng Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la tak bisa pemulai kada nih. Mun tak pati apal sik maca al-kafirun mun tak entre tengah ada senutup mare. Siti Aisyah rajin Kanjeng Nabi ni gula sampai tak betah pada Nabi. Kan Siti Aisyah ni kan rajin saya paling muda. Kan Nabi Muhammad rajin ni ke benih situng. Jadi saya terus Apollo ngeben Siti Aisyah ni kan kotu ada tek kiliran rajin-rajin saya lain. Ternyata Nabi Muhammad dapat katil Siti Aisyah, bekton asarin etel Siti Aisyah. Ni ke benih bah asarin. Apa jong malam tak ambu. Sampai jamun Siti Aisyah Kanjeng Nabi sampian saya salin kanto hulan kin ada tek kiliran raja-raja selain dapat kantom pian benih bahasaren paha bojong kan semalam empian kan lai jamin swarga empian bagi tak apa jangan kan dapat kun swarga ambur apa saya bojong tahajud je campian lai jamin swarga pakwa jawab Nabi Muhammad afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah
kita seneng mun ku syukur ke Allah. Justru pulan sengko lah jamin swarga tang bejeng sebagai bentuk syukur ke Allah karena engkau bi Allah lah jamin bekal bejrah. Makanya tang bejeng sebagai syukur. Bi Siti Aisyah ni kan oleh Nabi Muhammad ganggu dalam riwayat ni kan. Nabi Muhammad mun salat ka sa? Siti Aisyah pah agentang ya deng. Ikentang. Nabi Muhammad ngerset terus aki bejeng. Cek iman Nabi Muhammad kuat. Bemuntuk Pak Kahulil Yasin apa jeng tahajud pah ni bini agentang ya deng deh. Hah? Nyampit pole dia. Apa tu Pak Kahulil Yasin? Bejang tahajud bah ni bini agentang ada ruku langsung ke bawah pula. Macam hahaha ni kene tahu apa kake. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gula benajunan sing aku cintakan Nabi Muhammad mun tak ninca dalam lakuna kanjing Nabi percuma pada rabu. Maka mun bisa ninca di dalam amul jaki orang miskin. Tore tenda cara kanjing Nabi amul jaki orang miskin. Tak bisa ninca dengan gak dintok. Tore tenda bejeng ah. Kau le benajunan cak tinggal kelakuan sunat. Kula benajunan mun apa yang sunat 5 bektot lesoh. Mik pola sing malam bisa cegah tapi insyaallah muntang betang lauk cegah malam thank you bu akemi mari akemi teh dung boleh malaikat le kalakal malaikat kari ngalak buku bener pen tulis ternyata mari akemi melekar lo ahudu tak bisa nikah mik pola bisa ninta ada de remah Nabi Muhammad mun ada Nabi Muhammad ni kamu ada ngangkui telau kiriki 3 jari keng cepon ulama ring tang betang lau ada ninta kanjing Nabi tak usah ngangkui telau kiriki sepenting de tak banyak sepenting sakoni ni keampun kocak norok Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ada telau kiriki ni kenunjuk aki de Nabi Muhammad ni kesakoni cuman Nabi Muhammad de telau kiriki ni kasih de korma roti tang betang lau ngan merongki aku itu lagi dikit, saat tak mana? Ya, pateleng pereng ngadi ero mungan merongki. Tikel makin aku lema kiriki, sebenting daerah sakoni, maksud tak kesolok sampai cek kenyang ah, ni keampun ninde guste kenjing. Nah nukaum, la nakulu hatta naja, wa idha akalna la nasba. Kami adalah kaum yang tidak pernah makan kecuali dalam keadaan lapar. Mun tak lapar tak ngakan. Wa idza akalna dan ketika kami makan kami tidak sampai kenyang. Ini kan Nabi Muhammad. Mun tak lapar tak ada ketika ada tak sampai kenyang. Ya kan tuh ini ketur kadang tengko tak ningan nyabut tuh. Ini kan norok Nabi Muhammad. Tak bisa norok Nabi Muhammad dalam daerah, tak bisa norok Nabi Muhammad dalam bajengah. Pola dalam sarinah, asarinah ninde Gusti Kanjeng na. Enggak napa Nabi Muhammad mun asarin. Nabi Muhammad mun asarin miring kanan ngadep kiblat menabi etang betang ini keberarti aulo deja adep bere sepenting ketika asarin na aulo deja adep bere masalah kapan ngedep hablingkang kebun temor lo apa sepenting dia ada kau leben ajunan ampun ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad setiap ngelaku kelakuan bagus nih ke asiwak siwak ni kalau ketungang kui kaju siwak kesah, lo ketungang kui kaju arok, sampian saya laki ni kini mana buah jangan ni, berlengan kelampinan ni, aniat ya, tina niat asiwak ni kepada, sepenting ben bereng kasar, bini ngangkui ruku na tak napa pembian, jadi mana buah jangan ruku na deh, jadi mun ruku na ruku pote oleh 2 hari abati, siwak, kuliah teman mangkirok masjid siwak ni ngangkui sarung ngoreng sini kan. Punten tak pernah pangangkui sarung ni tak napa siwak. Cuman mun tempo na mancing pah sarung ay pak atas tak kok siwak si bebe. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, saya rasa aku cinta ke Allah, maka larang na Allah kutu ambuin iki. Saya rasa aku cinta ke Nabi Muhammad, maka kutu ittiba li Rasulillah. Kutu ninja mun tak ngalakoh
muntak ninta saja saya kelaku panapa saya kelaku bi Nabi Muhammad kadi tak cinta pada Rabu jelas pas itu waki boleh wa manidda'a hubbal jannah sera sengako terro masuk aswarga walam yatasaddaq bimali keng tunyana tae infak aki tunyana tae sadaka aki orang ngecer cerek beda saya cerek banyak ini kan tar kebi saya kocak cerek nikah para Rabu gula benanjunan setiap pak pak selading tibi sabek di ngoreng saya yarep bener yang ngeleleng nih kakak lo ngibar rokok ngibar korek keberi ya beda sih nah ini kak cerek nih kan nyaman korek kayak saya nyari kancah tapi mun lakarta andi yang tencerek deka salading tibi kayak mana berarti andi pahding orang terwe nika cereknya mana sepenting gula benajunan nika mun beda apa ring masalah keng abri banyak abri titik napa cang kemampuan tak ada pada nggih cek bagi kapi mun leku ki odi kecuali keng bah langsung din budin tak odi kia umpama keng tatang kena sampian secerek tikel cek sak kasak njok lek tatang ke cerek gempang sampian mun andi tatang ke cerek ni ke gempang dek remah carana bi sampian beri inetok beri ku tak secerek ni ke au belabek ke sampian lambat nilpun ni kui suara melolok lambat ni ke makin nilpun lagi bini bek melarat anapa cuma suara ni ke boy setronil punan nangkin ada tek kol 12 malam gratis nggih kan sinyal ki melarat sinil pun nangkin naik ke pungkana gedang lo betang kilamba cak muntane ke pungkaan sinyal tak ada nelpon oleh setengah jam baterai tak kuat cenot deh akhir terpaksa nelpon sambil ya cas oleh setengah jam ku tak apa baterai nak kembungi budi bener Allah lambat ni kalau kayak bini muncar pacaran saya ngandung HP nak benenja lo ngandung cak baterai tanam deh baterai tanam nil pun makin ngakui video call ni termasuk semak dek kazina para Rabu cak makin makin jauh selake beda Jakarta si bini beda tang lauk makin jauh makin bisa amu temu mua kak face to face mau temu mua bener iya mun karo muan saya ketela mun lek era padang sekali iya mun karo lek era saya ketela bahaya makin nih kak ala kutusan nih kak gempang makin mun lambek ya Allah balak nih ke lambek ngatela aurat tababi nih setahun sekalian lambek telasen apa kala nih ke lambek beni oleh na TV beni keng icu dua kibik saya sepo kapan telasen balake ki kalpe kalaben babi ni balake ni kan ngaleleng kon babi ni kan epang ngangkap biteng keluar sini kelam buat cepon gula pada tak nyapo cek gula kelahiran tahun belu jadi gula makin ki umur 17 tahun Allahumma sholli ala Muhammad. Lebabi ni lambek ni ngangkak biteng, beng labeng aroma ni kalambek kan beda kajuh malang labeng bun bebe kesajang ring bengkalan betornya mana. Beda kia kan tuh. Napa nya mana kajuh si malang ibeng labeng? Betor kia. Papai kok. Siapa ngucap papa aja. Cangring bengkalan betul jadi babi ini lambek nikah ngibececen keluar
pola ni beng labeng ka sebedeka juna kana samperan lambe takut tak berengka seng samper padeng betes babi ni ketela di bang laki ki kal bekal dadi lambe ni ka paling ngepol iki ki ngetela betes ni ka setahun sekalian mun tepak kasih meleng je pun lambe sing mal mah balaki ni kentar kon babi ni kan peteng lambe tabing pereng tabing selek sekro elo bengi di budin Roma kan kriking balak aja masuk di luar bi babi ni teku di dalam sini kelambanya mah ni kalau paling meleng nih kak masuk kriki nih kak apa kan dan saya meleng kriki saya masuk lambe makin benih kriki kruku Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi makin ni kelakuan dek kazina ni kagempang para rabu. Malah makin muni bengkalan. Mun pah andi bekal sing las telasan. Pah iko ni bekal bini bekal laki roka. Bede kan tradisi ngak nikah. Nah, tapak kering dina saya kocak. Sing las telasan ka sele bekal bini iko ni ibi bekal lah. Iko ni ibi bekal laki. Mulai kol 10 pagi pabeli kol 12 malam para rabu kula tak alang-langa sampian main jem anak bin ing entar konbe kalayato cek dengan nikah tradisi tak bertentangan kelebihan syariat keng cara no kudu tepak jadi mun sampian andi anak bini las telasan bekal laki ing pah deteng ngin cuma alek pak iki ke compok bede boloh tro oni ngaka bekal kula jawab bimbian iya congki be mak lever kan lajen tarkon kake lo bapa nak keng thi na ya kake kan lala mole ka ada pe kan ada ki mak le etraki bi tretan na ada iya macam hi grup na kake dia tadi sero mole ka ada pe kan la keng sebini deki mak le entar kon pe kan etet gucing bi tretan bini ing beni pas bini penyiklak ka bukan la ke ing ruwa sampean me tak kira pikiran cek dengan benteng patorok ka koceng selaki pinter sepedaan si bini guncing ibu dibi selaki sekecok ya rem deh Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi orang yang aku cinta ada Allah tak cukup hanya dengan pengakuan cinta cepun Imam Hatim Al-Asam saya ngaku cinta ada Allah maka kudu buktiaki cara nak buktiaki sateje larang na Allah pakun ambui para rabu mun ki pakun ngalaku larang na Allah maka ngaku cinta ke Allah pengakuan ini kata eterema sareng Allah subhanahu wa ta'ala jelas tak usah kebangiran ring laki ngucap cinta ke ring bini mun keroking ngaku cinta mun tak buktiaki tak kira percaya tegi buk karena cinta itu bukan hanya butuh kata-kata tetapi cinta itu butuh bukti yang nyata mun keroking pak oh my dear I love you you love me you and me lap-lapan kembali bimbian mohon maaf mas laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar tapi laki-laki yang siap membawa mahar mun karo ngucak lebur mun tak gelem minta cek jepar jaja lek cek jepar jaja ngucak lebur ngucak seneng kocak kak tak usah pun teleponan tak usah video callan mun sampean lakar seneng ka gula epak benembuki bede ya tu repen tak kering tua bener mun gelem minta ungku berarti lah kareng laki bagus dia keng mun ki banyak alasan kok ki kurang tua lek kok kita andik lah kopret ya koca bimbian percuma tika alajar lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak kelem bokon cek jebar jaja ring laki ring nakal kapi ring laki je meleng kapi ini kecuali kau jebar jaja bokon ngomong keng gerokeng puntil pun cek jebar jaja jelas paham bon
Satu, manidda'a hubballah, pasera sing aku cinta ada Gusti Allah, walam yantahi an maharimillah, king setiap larangan Allah baku ni galako, fahuwa kadhib, gendek para rabu, nakal nikah. Tung. Nomor dua, wa manidda'a hubban nabi, pasera orang sing aku cinta ada Gusti Kanjengna, wa karihal fuqara wal masakin, fahuwa kadhib. Siapa saya ngaku lebur ke Nabi Muhammad, keng karing miskin tak seneng para rabu, bahkan cermet ate beda tak seneng ngaka orang miskin. Saya orang aku cinta ke Nabi Muhammad, keng ate ni ke arum masa tak cocok mun ka orang melarat kan beda taruh kadang orang mun semelarat pahata pada yang kep ka nggih. Oh bu, mun soki cak belung popo setengah, mun soki belung popo setengah, bener mun katamu yang sesoki kejak ben kabun lek hambal bungu terong pa keluar. Allah mun semenamu itu pak kesemelarat kaget kok. Iya jong, lah tujuh kali kok ki ngarek padi kok. Etin lagi ngarek padi. Serak sing aku lebur ka Nabi Muhammad, keng ka orang melarat tak pati ngargei, keng ka orang miskin tak pati niser, kak dintu aslina tak cinta dek ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nama sebab Nabi Muhammad ni cek ngarga nak orang miskin, sampai Nabi Muhammad ni kak idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi Muhammad ni kemun ionceng orang miskin tuli berangkat tuli entar. Apa napa orang miskin ni karaja perasaan bu, bener raja perasaan. Nabi Muhammad ni sampai minta Allahumma hyini miskina, ya Allah ten gula paudi aki miskin, wa amitni miskina, pamati aki miskin, wahsyurni zumratal masakin, benten kula i akhirat papolong aki ben orang-orang miskin. Ni kacek pun Nabi Muhammad, ya Allah ten kula paudi miskin, ten kula pamate miskin, ten kula paudi aki akhirat kala ben orang-orang miskin. Ni katua na kanjing Nabi kak, pola sampean kasokan adua ngakui doa nikah manti kak, muntak ngaltok ben pesape na yo, cak doa soki te ke ngapuk tak soki pah doa melarat. Makanya Nabi Muhammad ni benih keng tak soki, keng Nabi Muhammad ni kata anda ketunya ni kak. Jadi Nabi Muhammad ni miskin keng lakar tunya ni mun bade epa keluar, bade ni kak sedekah aki, bade tuli ibaki. Ni kan Nabi Muhammad sampai neng situng kitab, neng kitab Buyatul Mustarsidin itu buaki tak oleh kau leben ajunan ada bu Nabi Muhammad ni miskin ni kata oleh. Anapa? Miskin ni kau muhtaj, butuh. Nabi Muhammad ni kalau butuh, cek tak anda. Nabi Muhammad ni kasih miskin, katunya Nabi Muhammad tak anda. Kuleban sambian tak andi. Jadi lain antara Nabi Muhammad dan kuleban sambian. King Nabi Muhammad paling tak kesokan para rabu. Mun beda orang melarat kak dintoh enak. Mun beda orang miskin kak dintoh eden beda naki. Mun beda orang melarat tak yangkep. Kanjing Nabi Muhammad cek tak kesokan nah. Mangkana ser seteti orang melarat pasaper kuleban ajunan. King sapora kuleban nyoro melarat alako sambian. King umpama kuleban ajunan la alako pas pakun tak andi bagian soki pasaper sampian keng epele budian eka beri ngabi Nabi Muhammad mahsyar. Karena Nabi Muhammad kak dinto budian asareng orang-orang melarat. Sapora kula beni nyoro miskin beni keng umpama la alako pakun tak andi pasaper sampian keng di Allah epele pasareng ngabi Nabi Muhammad budian i akhirat. Amin. Deki pulan kula pidatu seni kampian paham bu saya alako, paham bu saya ke pasar, paham bu saya ngalak turut mulai subuh sampai duhur pah ibun bedang langker pah tasbih illallah matuana dateng pah ngucap poter tasbih na cong pan lapar deki kela tasbih na jek mentak terus sangar tasbih rek na adeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang sing aku cintakan Nabi Muhammad keng mun lalampan tak norok Nabi Muhammad, mun lakon tak norok Nabi Muhammad, makin aku cinta gak ditu tak kira itremah para rabu manter gula benajunan kalaben maulid bisa ngamalaki kalakuan seteti kalakuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma banyak lalampan Gusti Kanjeng Nabi ni kebanyak para rabu. Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto beni cuma abejeng fardoh tapi abejeng sunnat
orang sing ngaku lebur ke Nabi Muhammad tak cukup pengakuan dengan lisan mun tak nurut bunte. Dadi sing ngaku lebur ke Nabi Muhammad kula benajunan kotu abejeng son. Nabi Muhammad ni kamun malam pasti bejeng tahajud hatta tawarramat qadama sampai palu mampaan sok ni kesampai bero persis ring tang betang lauk reka. Bisa tak le mulai ditekan. Tego tak pelecok. Tego bero beni bisa bonjang. Dan Nabi Muhammad saya solat ni kemak tego bero. Cak dengan Nabi Muhammad ni kamun asolat sunat ni kasih baca solat tah Al-Baqarah, Ali Imran senikah. Nabi Muhammad ni kamun ngimami orang banyak paling singkat paling demang solat tah. King mun asolat ketibi paling abid. Minta belum mampaan. Nabi Muhammad ni kamun aruku abid, mun asojud abid, mancing maca solat abid. Mangkana teu beureuk, mun tang batang lauk mi beureuk kak cek solat tekulhu. Inna a'toina kal kausar. Kapan maca al-kafirun pahaluk tahu senutup. Pahainter. Apa? Mun tak pati apal tak aja macam-macam al-kafirun mun pati pengen ngetek kemudian samalam tak mari gua aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la an. Tak bisa pemulai kada nih. Mun tak pati apal siap maca al-kafirun mun tak entre tengah ada senutup mari. Siti Aisyah rajin kanjeng Nabi ni gula. Sampai tak betah pada bukan Siti Aisyah ni rajin saya paling mudah. Kan Nabi Muhammad rajin ni ke benih situng. Jadi saya terus Apollo ngeben Siti Aisyah ni kan kotu ada tek kiliran rajin-rajin saya lain. Ternyata Nabi Muhammad dapat katil masih Siti Aisyah, bekton asarin etil masih Siti Aisyah. Ni ke benih bah asarin. Apa jong malam tak ambu. Sampai jamun Siti Aisyah kanjeng Nabi sampean saya salin kanto hulan kin ada tek kiliran raja-raja selain dapat kantom pian benih bahasaren pah bojong kan semalam empian kan lay jamin swarga empian bagi tak bojong kan dapat kun swarga ambur apa sih bojong tahajud je campian lay jamin swarga pakwa jawab Nabi Muhammad afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah kaki tak seneng mun ku syukur ke Allah justru pelan sengko lay jamin swarga tang bejeng sebagai bentuk syukur ke Allah karena engkau bi Allah lah jamin bekal becerah makanya tang bejeng sebagai syukur bi Siti Aisyah ni kan oleh Nabi Muhammad ganggu dalam riwayat ni Nabi Muhammad mana solat ka sa Siti Aisyah pah agentang ya dong ni gentang Nabi Muhammad ngerset terus sakit bejeng cek iman Nabi Muhammad kuat bebentuk pak kahulil yasin apa bejeng tahajud pah ni bini agentang ya dong deh hah nyampit pole dia. Apa tu pak kau lili asin? Bejang tahajud bani bini agentang ada ruku langsung ke bawah pula. Macam hahaha ni kene tahu apa kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gula benajunan sing aku cintakan Nabi Muhammad muntak nin cadalah aku nak kanjeng Nabi percuma pada Rabu. Maka mun bisa nince di dalam amul jaki orang miskin tore tenda cara nak kanjeng Nabi amul jaki orang miskin tak bisa nince nengi gak dinto tore tenda bejeng kau lebih najunan cak tinggal kelakuan sunat kau lebih najunan mun abjang sunat 5 bektot lesok mi pola sing malam bisa cegah tapi insyaallah mun tang betang lauk cegah malam thank you bu akemi mari akemi te dung boleh malaikat le kalakal malaikat kering alak buku bener pen tulis ternyata mereka kami melekar lo ahudu tak bisa ninca nikah mi pola bisa ninca ada de remah Nabi Muhammad mun ada Nabi Muhammad ni kamu ada ngangkui telau kiriki 3 jari keng cepon ulama ring tang betang lau ada ninca kanjeng Nabi tak usah ngangkui telau kiriki sepenting de tak banyak sepenting sakoni ni keampun ekocak norok Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ada terlalu kiriki ini menunjuk akidah Nabi Muhammad ini kesakoni. Cuman Nabi Muhammad terlalu kiriki ini kasih korma roti tang betang lauk ngan merongki. Aku terlalu kiriki saare tak mare.
Ya pateleng pereng ngadi ero mun ngan murongki. Tikel making ngakui lema kriki sebenting deer sakoni maksud tak solok sampai cek kenyang nika ampun ninde Gusti Kanjeng. Nahnu qaum la na'kulu hatta naja wa idza akalna la nasba. Kami adalah kaum yang tidak pernah makan kecuali dalam keadaan lapar. Mun tak lapar tak ngakan. Wa idza akalna, dan ketika kami makan kami tidak sampai kenyang. Nika Nabi Muhammad. Mun tak lapar tak ada ketika ada tak sampai kenyang. Ya kan tuh ini ketur kadang teguh tak ningo nyabut tuh. Ini kan norok Nabi Muhammad. Tak bisa norok Nabi Muhammad dalam daerah. Tak bisa norok Nabi Muhammad dalam bajengah. Pola dalam sarinah, asarinah ninde Gusti Kanjeng na. Enggak napa Nabi Muhammad mun asarin. Nabi Muhammad mun asarin miring kanan. Ngadep kiblat. Manabi etang betang ini keberarti aulo deje adu bere. Sepenting ketika asarina aulo deje adu bere. Masalah kapan ngidep hablingkang kebun temor. Lo apa? Sepenting dia ada kau leban ajunan ampun ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad setiap ngelaku kelakuan bagus nih ke asiwak. Siwak nih kalau ketungan kui kaju siwak kesah. Lo ketungan kui kaju arok. Sampian saya laki nih kami mana buah jangan nih benlengan kelampinan nih. Aniat ya tenan niat asiwak nih kepada. Sepenting ben bareng kasar. Bini ngangkui ruku na tak napa mbian. Jadi mana buah jangan ruku na deh. Jadi mun ruku na ruku pote oleh 2 hari abati. Siwak. Kula teman mangkirok masjid siwak ini ngakui sarung ngoreng sini kan. Punten tak pernah pangangkui sarung ni tak napa siwak. Cuman mun tempo na mancing pah sarung ay pak atas tak kok siwak si bebe. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, saya rasa aku cinta ke Allah, maka larang na Allah kutu ambuin niki. Saya rasa aku cinta ke Nabi Muhammad, maka kutu ittiba di Rasulillah. Kutu ninta munta ngalako, munta ninta saja saya kelako. Panapa saya kelako bi Nabi Muhammad, kadi tak cinta pada Rabu. Jelas. Pas itu waki boleh. Wa manidda'a hubbal jannah. Saya rasa ngaku tero masuk aswarga walam yatasaddaq bimali keng tunyana tae infak aki tunyana tae sadeka aki orang ngecer cerek beda saya cerek banyak ini kan tarkabi. Seeko cak cerek nikah para Rabu kula benanjunan setiap pak na pak asalading tibi esabek di ngoreng saya yarep bener yang ngeleleng nih kakak lo ngibar rokok ngibar korek keberi ya bener sih nah ini kak cerek nih kanya mana korek kayak saya banyari kanca tapi mun lakar tak andi yang cerek nih kak salading tibi kaya mana berarti andi pahding orang katerwe nika cereknya mana sepenting gula benajunan nika mun bedah aparing masalah keng abri banyak abri titik na pacang kemampuan tak ada pada nggih cek bagi kapi mun leku ki odi kecuali keng bah langsung din budin tak odi kia umpama keng tatang kena sampian secerek tikel cek sak kasak njok lek tatang ke cerek gempang sampian mun andi tatang ke cerek ni ke gempang deur macarana bi sampian beri inetok beri ku tak secerek ni ke au be lambe ke sampian lambe nelpon ni kui suara melolok lambe ni ke makin nelpon lagi bini bek melarat apa cuma suara ni ke boy setro nelponan nangkin adente kol 12 malam gratis nggih kan sinyal ki melarang sinil pun nangkin naik ke pungkana gedang
Betangkil amba. Cek muntane ke kabungkaan sinyal tado. Nelpon oleh setengah jam, baterai tak kuat, cenot deh. Akhir terpaksa nelpon sambil ya cas. Oleh setengah jam, ku tak apa baterai nak kembungi budi. Bener. Allah, lambak ni kalau kayak bini muncar pacaran sing ngandung HP nah. HP nenja lo ngandung cek baterai tanam deh. Baterai tanam. Nilpun mangkin ngakui video call ni termasuk semak dek kazina para rabu. Cek mangkin makin jauh. Selake beda Jakarta, si bini beda tang laut. Makin jauh mangkin bisa amu temu mua kak. Face to face, mau temu mua, bener. Iya mun karo muan saya ketela, mun leer padang sekali. Iya mun karo leer saya ketela. Bahaya makin nih kak. Ala kutusan nih kak, gempang makin. Mun lambek ya Allah. Balak nih ke lambek ngatela aurat tababi ni setahun sekalian lambek. Telasen. Apa kala ni ke lambek beni oleh na TV, beni keng icu dua kibik saya sepo. Kapan telasen? Balak ki kalpe kalaben babi ni, balak ni kan ngaleleng. Kon babi ni. Babi ni kan epang ngangkat biteng keluar. Sini ke lambek cepon. Gula pada tak nyapo, cak gula kelahiran tahun belu, tapi gula makin di umur 17 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebabi ni lambek ni ngangkat biteng, beng labeng aroma ni kalambek kan beda kajuh malang labeng bun bebe, kesajang ring bengkalan betornya man. Beda kia kan tu. Napa nya mana kaju si malang ibeng labeng? Betor kia. Papai kok. Siapa ngucap papa aja? Cangring bengkalan betor. Jadi babi ni lambek ni kah? Ngibe cecen keluar pola ni beng labeng ke sebeda kaju na kana samperan lambe takut tak berengka seng samper no padeng bete sababi ni ketela di bang laki ki kal bekal dadi lambe ni ka paling ngepol karo ki ngetela betes ni ka setahun sekalian mun tepak kasih meleng cepon lambe seng mal ma balaki ni kentar kon babi ni kan peteng lambe tabing pereng tabing selek sekro elo bengi di budin Roma kan. Kriking balak kayak aja masuk di luar babi ni teku di dalam. Sini kelambanya mak. Ni kalau paling meleng nih kak, masuk kriki nih. Apa kan dan saya meleng kriki saya masuk lambe. Makin benih kriki. Kruku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi makin ni kelakuan dek kazina ni kagempang para rabu. Malah makin muni bengkalan. Mun pah andi bekal senglas telasan. Pah iko ni bekal bini bekal laki ro kak. Bede kan tu tradisi ngak nikah. Tak apa kering dina saya kocak. Senglas telasan kesele bekal bini iko ni ibi bekal lah. Iko ni ibi bekal laki. Mulai kol 10 pagi, pabeli kol 12 malam para rabu. Kula tak alang-lang sampian main jam anak bin ing entar konbe kalayator cek dengan nikah tradisi tak bertentangan kelebihan syariat. Keng cara no kudu tepak. Jadi mun sampian andi anak bini las telasan bekal laki ing pah deteng ngin cuma alek pak iki kecompok bede boloh terus oni ngaka bekal gula. Jawab bimbian iya congki be mak level kan lajen tar kon kake lo bapa nak keng thi na ya kake kan lala mole ka ada pe kan ada ki mak le etraki bi tretan na de iya macam hi grup na kake dia tadi sero mole ka ada pe kan la keng sebini deki mak le entar kon pe kan etet gucing bi tretan bini ing beni pas si bini penyiklak ka pe kan la ke ing ruwa sampean mi tak kira pikiran cek dengan benteng patorok ka koceng.
Selaki pinter sepedaan sebini guncing ibu dibi selaki sekecok ya rem deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang ngaku cinta ada Allah tak cukup hanya dengan pengakuan cinta cepun Imam Hatim Al-Asam. Saya ngaku cinta ada Allah maka kudu buktiaki cara nak buktiaki sateje larang na Allah pakun ambui para rabu mun ki pakun ngalaku larang na Allah maka ngaku cinta ke Allah pengaku nani kata eterema sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jelas? Tak usah kebangiran ring laki ngucap cinta ke ring bini mun keroking ngaku cinta mun tak bukti aki tak kira percaya tegi buk karena cinta itu bukan hanya butuh kata-kata tetapi cinta itu butuh bukti yang nyata. Mun keroking pak oh my dear I love you you love me you and me lap-lapan kembali bimbian mohon maaf mas laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar tapi laki-laki yang siap membawa mahar. Mun karo ngucak lebur mun tak gelem minta cek jebar jaja lek cek jebar jaja ngucak lebur ngucak seneng kocak kak tak usah pun teleponan tak usah video callan mun sampean lakar seneng ka gula epak benembuki bede ya tu repenta kering tua bener mun gelem minta ongku mun gelem minta ongku berarti lakar yang laki bagus dia keng mun ki banyak alasan kok ki kurang tua lek kok ki tandi laku pret ya koca bimbian percuma tika alajer lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak kelem bokon cek jebar jaja ring laki ring nakal kapi ring laki je meleng kapi iya kecuali kau cek jebar jaja bokong mungkin kerokeng puntil pun cek jebar jaja. Jelas paham? Bon, satu manidda'a hubballah pasera sing ngaku cinta ada Gusti Allah walam yantahi an maharimillah king setiap larangan Allah baku ni galako fahuwa kadhib gendek para rabu nakal nikah tung nomor dua wa manidda'a hubban nabi pasera orang saya ngaku cinta dek Gusti Kanjengna wa karihal fuqara wal masakin fahuwa kadhib siapa saya ngaku lebur ke Nabi Muhammad keng karing miskin tak seneng para rabu bahkan cermet ate bede tak seneng ngaka orang miskin saya orang ngaku cinta ke Nabi Muhammad keng ate ni ke aroma tak cocok mun ka orang melarat kan bede toro kadeng orang mun semelarat pahata-pahata yang gep kak nggih opo mun soki cek belung popo setengah mun soki belung popo setengah bener mun katamu yang sesoki kejak ben kabun lek hambal bungu terong pa keluar Allah mun semenamu itu pak kesemelarat kaget kok iya jong lah tujuh kali kok ki ngarek apadi ya kok etin lagi ngarek padi serak sing aku leburkan Nabi Muhammad keng ka orang melarat tak pati ngargei keng ka orang miskin tak pati niser kak dintu aslinya tak cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa nama sebab Nabi Muhammad ni cek ngarga ka orang miskin sampai Nabi Muhammad ni kak idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah Nabi Muhammad di kemun ionceng orang miskin tuli berangkat tuli entar apa napa orang miskin ini karaja perasaan bu bener raja perasaan Nabi Muhammad ini sampai minta Allahumma ini miskina ya Allah dan gula paudi aki miskin wa amitni miskina pamati aki miskin wahsyurni zumratal masakin benten gula i akhirat papolong aki ben orang-orang miskin ini kacau Nabi Muhammad ya Allah dan gula paudi miskin dan gula pamate miskin dan gula paudi aki akhirat kalaban orang-orang miskin ini ketua kanjeng Nabi kak
pola sampean kasokan adua ngakui doa nikah manti kak mun tak ngaltok ben pesape na yo ja doa soki teu ke ngapuk tak soki bah doa melarat makanya Nabi Muhammad ni benih keng tak soki keng Nabi Muhammad ni tak anda ketunya nikah jadi Nabi Muhammad ni miskin keng la kartunya ni mun bade epa keluar bade ni kayak sedekah aki bade tuli ibaki ni kan Nabi Muhammad sampai neng situng kitab Buyatul Mustarsidin ejo buaki tak oleh kau leben ajunan ada bu Nabi Muhammad ni miskin ni kata oleh anapa miskin ni kamu muhtaj butuh Nabi Muhammad ni kalau butuh cek tak anda Nabi Muhammad ni kasih miskin katunya Nabi Muhammad tak anda kuleban sampean tak andi jadi lain antara Nabi Muhammad dan kuleban sampean keng Nabi Muhammad paling tak kesokan para rabu mun bade orang melarat kak dintoh enak mun bade orang miskin kak dintoh eden bade naki mun bade orang melarat tak yangkep kanjing Nabi Muhammad cek tak kesokan mangkana ser seteti orang melarat pasaper kuleban ajunan keng sapora kuleban nyoro melarat alako sampean keng umpama kuleban ajunan la alako pas pakun tak andi bagian soki pasaper sampian keng epele budian eka beur ngabi Nabi Muhammad mahsyar karena Nabi Muhammad kak dinto budian asareun orang-orang melarat sapora kula benih nyoro miskin benih keng umpama la alako pakun tak andi pasaper sampian keng di Allah epele pasareun ngabi Nabi Muhammad budian i akhirat amin deki pulan kula pidatu seni kampian paham bu saya alako paham bu saya ka pasar paham bu saya ngalak turub mulai subuh sampai duhur pah ibun berang langker pah tasbih illallah matuana dateng pah ngoca poter tasbih na cong pan lapar deki kela tasbih na jek muntak toras sangar tasbih rek na deng Allahumma sholli ala Muhammad jadi orang sing aku cintakan Nabi Muhammad keng mun lalampan tak norok Nabi Muhammad mun lakon tak norok Nabi Muhammad makin aku cinta gak ditu tak kira itremah para rabu manter gula benajunan kalaben maulid bisa ngamalaki kalakuan seteti kalakuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma banyak lalampan Gusti Kanjeng Nabi ini kebanyak para rabu Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto benih cuma apa jeng fardoh tapi apa jeng sunnat orang sing ngaku lebur ke Nabi Muhammad tak cukup pengakuan dengan lisan mun tak nuruk bunte jadi sing ngaku lebur ke Nabi Muhammad kule benajunan kotu abejeng son Nabi Muhammad ni kamun malam pas teh bejeng tahajud hatta tawarramat qadama sampai palumampaan sok kuni kesampai bero persis ring tang betang lauk reka bisa tak le mulai ditekan tego tapalecok tego bero beni bisa bonjang dan Nabi Muhammad saya solat di kemak tego bero cek dengan Nabi Muhammad ni kamun asolat sunat ni kasih baca solat tah Al-Baqarah Ali Imran senikah Nabi Muhammad ni kamun ngimami orang banyak paling singkat paling demang solat tah keng mun asolat ketibi paling abid minta belum mampaan Nabi Muhammad ni kamun aruku abid mun asojud abid mancing maca solat abid mangkana teu beureu mun tang batang lauk mi beureu kak cek solat tekulhu inna a'toina kal kausar kapan maca al kafirun pahalok tahu senutup pahainter apa mun tak pati apal tak aja macam maca al kafirun mun pati pening ngete kemudian samalam tak mari bu aja Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la tak bisa pemulai kada nih mun tak pati apal siap maca al kafirun mun tak entre tengah ada senutup mari Siti Aisyah rajin Kanjeng Nabi ni gelo sampai tak betah pada bukan Siti Aisyah ni rajin saya paling muda kan Nabi Muhammad rajin ni ke benih situng jadi saya terus Apollo ngeben Siti Aisyah ni kan kotu ada tek giliran rajin-rajin saya lain ternyata Nabi Muhammad dapat katil Siti Aisyah bekton asarin etel Siti Aisyah ni ke benih bah asarin apa jong malam tak ambu sampai jamun Siti Aisyah Kanjeng Nabi sampian saya salin akan toh hulan akin ada tek giliran raja-raja selain dapat kantom pian benih bahasaren paha bojong kan semalam empian kan le jamin swarga
Umpian kita aku aja kan dapat kun swarga ambura apa sih bujang tahajud je. Campian lai jamin swarga. Pokoknya jawab Nabi Muhammad, afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah.